Shrimate Bhakti Pramodaya Puri Goswami Namine Namom Vishnupalaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Saraswati Iti Namine Vanchakalpatarupyascha Kripa Sindhupya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Divyat Vrindarayanya Kalpadrumadha Shrimad Ratnagara Singhasanastau Shri Shri Radha Srila Govinda Devyau Preшталибих Севьяманау Смарами Вриндаяй Туласи Девьяй Прияяй Кишьявасяча Кришна Бхакти Прадедеви Сатьявати Намо Намаха Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Добрый день всем. Bonjour à tous. Махарадж, Замаш. Спасибо за то, что вы пришли. Merci beaucoup à vous d'être venus. И помогаете мне выполнять эту севу. Et je vous remercie de m'aider à réaliser ce seva. Вся слава Гуру Парампаре. Toute gloire à la Guru Parampara. Сегодня я выбрала достаточно сложную тему. J'ai choisi aujourd'hui un thème assez difficile. По крайней мере, она мне сейчас такой кажется. Ou du moins, elle me semble difficile pour l'instant. Это тема по статье Парам Гурудева Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджа. C'est un article de Param Gurudev, Bhakti Pramoda Puri Goswami Maharaj. Жизнь, которой преданный жив. La vie par laquelle le dévot maintient sa vie. Год назад я прочитала эту статью, и после этого я ничего не помнила, но была очень впечатлена. J'avais lu cet article il y a un an. Je ne m'étais pas rappelé de quoi que ce soit, mais tout de même j'avais été resté assez impressionné. И каждый раз, когда я хочу рассказать что-то о ней, меня захлестывают эмоции, и я не могу ничего толкового сказать. Et à chaque fois que je veux raconter quelque chose sur cet article, je suis inondé par les émotions et je n'arrive pas à prononcer quoi que ce soit. Но в этот раз я решила ее разобрать для себя, чтобы понимать и рассказать также вам. Mais cette fois, j'ai décidé de la regarder, de l'examiner pour moi, pour ensuite pouvoir vous la raconter. Я прошу милости Пури Госвами Махараджа для того, чтобы нормально вам рассказать это все. Et je demande la miséricorde de Puri Maharaj pour pouvoir bien vous raconter. Бхактивинод Такур в Шаранагати начинает свою Шаранагати описанием стихом Шри Кришна Чайтанья Прабху Дживедая Кори. Bhaktivinoda Thakur commence le Sharanagati par ce verset. Он говорит о том, что Господь Чайтанья приходит с его спутниками сюда, чтобы давать прему. Il dit que le Seigneur Chaitanya vient avec ses associés en ce monde pour distribuer le prema. Према — это чистая любовь к Кришне. Le prema, c'est le pur amour de Krishna. И как говорит Гурудев, она никуда не уходит, она вечная. Et comme dit Gurudev, ce prema reste toujours présent, il ne s'en va nulle part. Это не та любовь, которая находится в материальном мире. Et ce n'est pas l'amour que nous pouvons rencontrer dans le monde matériel, Между мужчиной и женщиной. entre l'homme et la femme. Потому что сегодня мы можем сказать нашими устами «я люблю тебя», Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire à quelqu'un « je t'aime », но через несколько месяцев мы можем сказать теми же устами «я ненавижу тебя». mais
dans quelques mois, nous pourrons dire à la même personne et avec la même langue, la même bouche, je te déteste. И поэтому настоящая према, она неразрушима. C'est pourquoi le vrai préma est indestructible. М. Жизнь, которой преданный жив, это шаранагати, это самопредание. Et la vie par laquelle se maintient le dévot, c'est Sharanagati, c'est le don de soi. И только шаранагата бхакта может получить враджа прему. Et seulement le Sharanagata Bhakta peut obtenir le Vraja Prema. И никто не может рассказывать что-то кому-то без шаранагати. Et personne ne peut raconter quoi que ce soit à quiconque sans le Sharanagati. Даже Кришна Киртана из уст лжепреданного не принесет никакого блага дживе. Même le kirtan réalisé par un faux dévot n'apportera aucun bienfait au jiva. И такую Кришна Киртану Парам Гурудев называет неживой и наподобие трупа. Et Gurudev appelle ce Krishna Kirtan non vivant et semblable à un cadavre. Когда преданный живет шаранагати, живет самопреданием, в нем есть жизнь. Quand le dévot vit par le don de soi, par Sharanagati, il est plein de vie. И таким образом он может передавать эту жизнь кому-то. Et de cette manière, il peut transmettre cette vie à quelqu'un d'autre. Таким образом он может совершать прачар, то есть проповедь. Et ainsi, il peut accomplir prachar, c'est-à-dire le... Проповедь? Oui, Oui. il peut prêcher. Он не шаранагата бхакта, он не может передать тот вкус. Celui qui n'est pas Sharanagata Bhakta ne peut pas transmettre ce goût. И на его Кришна Киртану никто не отзовется. Et personne ne réagira à son Krishna Kirtan. Такая Кришна Киртана не может коснуться сердец преданных. Ce Krishna Kirtan-là ne peut pas toucher les cœurs des dévots. И в настоящей проповеди не может быть лицемерия. Et dans la vraie propagation du savoir, il ne peut pas y avoir d'hypocrisie. Оскорбления, зависти, насилия. Tout comme il ne peut y avoir d'offense, de violence. И тут цитата. Et là, il y a une citation. От нее не пахнет трупным запахом выгоды. Elle ne sent pas l'odeur cadavérique de l'intérêt. Oui, c'est ça. Elle ne sent pas l'odeur cadavérique de l'intérêt dans le sens de vouloir obtenir Также quelque chose. поклонение, известности. Également du désir de la gloire et du respect, Коренящихся в личной корысти. qui prennent leurs racines dans l'intérêt en fait, de chacun. В ней стучит живое сердце. В настоящей шаранагати. В жизни в шаранагати. Et dans le vrai Sharanagati, un vrai cœur bat. Чувствуется живая боль. Et on peut également une douleur vivante s'y ressent. И неподдельная тоска по Бхагавану. Et un énorme sentiment de séparation avec Bhagavan. И услышав такую катху, сердце преданного сразу тает. Et en entendant cette katha-là, le cœur du dévot fond immédiatement. Она наполняется счастьем. Et devient submergé de bonheur. И наполняется целью жизни. Et également, le cœur d'un tel dévot obtient le but de la vie. И также растет решимость служить. Et également, la détermination à servir grandit.
И в настоящем преданном присутствует множество качеств, Et un vrai dévot possède de nombreuses qualités. потому что в настоящем вайшнаве живут деваты. Parce que dans un véritable Vaishnav, les Devatas sont présents. Со всеми их хорошими качествами. Ils sont présents avec toutes leurs bonnes qualités. Но преданный, который не жив в Шаранагати, он привязан к семье, к йоге, к гьяне и так далее. Mais le dévot qui ne maintient pas sa vie par le Sharanagati est attaché à sa famille, au Gyana et à d'autres. Таким образом, там не может быть хороших качеств. Et de cette manière, il ne peut y avoir de bonnes qualités. И когда на помощь Дживе приходит Шаранагата Бхакта, Et comment приходит? на помощь Дживе, на помощь душе, Et quand le jiva reçoit l'aide d'un Sharanagata Bhakta, ее жизнь наполняется смыслом. sa vie devient emplie de sens. Итак, Парам Гурудев, Et ainsi, Param Gurudev он говорит о том, что после встречи с Шаранагата Бхактой dit qu'après avoir rencontré un Sharanagata Bhakta, появляется желание служить. le désir de servir apparaît. И когда мы служим гуру и вайшнавам, Et quand nous servons le Guru et les у Vaishnavas, нас появляется качество вайшнава. nous commençons à acquérir les qualités des Vaishnavas. И если этого не происходит, Mais si cela ne se produit pas, значит, наше служение попало в неискренность. cela signifie que notre service n'est pas de l'insincérité s'est retrouvé dans notre service. Поэтому нужно пересмотреть свое служение, если этого не происходит. En ce cas, il faut regarder à nouveau la manière dont nous faisons ce service. После того, как у нас появляются качества, Après que nous obtenons les qualités, у нас появляется так называемых 6 симптомов Шаранагати. les 6 symptômes de Sharanagati se manifestent en nous. Бхактивинод Такур описал их. Bhaktivinoda Thakur les a décrits. То есть это смирение, L'humilité, полное вручение себя Господу, le don complet de soi au Seigneur, понимание, что Господь един, la compréhension du fait que le Seigneur est unique, est un, принимание Его как защитника, l'acceptation du Seigneur comme notre défenseur, comme notre protecteur. мы принимаем все, что благоприятно для нашей бхакти, Accepter tout ce qui est favorable à la bhakti и отвергать все, что неблагоприятно. et rejeter tout ce qui lui est défavorable. Это и есть 6 симптомов Шаранагати. Ce sont là les 6 symptômes de Sharanagati. И первое — это смирение, Le premier, c'est l'humilité. и можно проверить смирение. Если у нас смирение, можно проверить таким образом. Et pour savoir si nous sommes humbles ou non, il y a une manière. Когда кто-то нам говорит что-то, то, что нам не нравится, или критикует нас, Quand quelqu'un nous critique ou nous dit quelque chose qui ne nous plaît pas, если мы сразу же отвечаем, это и значит, что у нас нет смирения. si nous lui répondons immédiatement, cela signifie que nous n'avons pas d'humilité. Но по-настоящему мы должны быть смиренными. Mais nous devons en vérité être humbles. Гурудев приводит такой пример. Gurudev cite cet exemple. Если кто-то у вас что-то украл, Si quelqu'un vous a volé quelque chose и вы видите у него в руках эту вещь, et vous voyez l'objet qu'il vous a volé dans ses mains, вместо того, чтобы кричать «да, это мое», au lieu de crier «Rends-moi ça, c'est à moi», нужно сказать, по какой-то ошибке эта вещь попала к вам в руки. il faut dire cet objet s'est retrouvé entre vos mains par une certaine erreur. Не могли бы ли вы мне ее вернуть? Ne pourriez-vous pas me le rendre? Я ее буду использовать для садханы, для севы. Je l'utiliserai pour ma sadhana, pour le seva. Также Парам Гурудев, он говорит, что юный сын Нанды, он услышит молитву только от Шаранагата Бхакты, от предавшейся души. Это Парам Gurudev или Gurudev? Парам Гурудев. Param Gurudev dit que le jeune fils de Nanda Maharaj ne
n'écoutera que les prières d'un Sharanagata Bhakta. Он услышит молитву только от того, кто обладает 6 этими качествами. Il n'entendra que les prières de celui qui possède ces 6 qualités. И также Махапрабху, он рассказывал Сварупе Дамодару и Рамананде Прабху, Et Mahaprabhu racontait à Swarup Damodara et Raya Ramananda что в Кали-югу самый действенный метод — это Нама Санкиртана. que durant le Kali Yuga, la méthode la plus efficace est le Nama Sankirtana. Но очень важно, в каком настроении мы совершаем Нама Санкиртана. Mais l'humeur et l'état d'esprit dans lequel nous réalisons le Nama Sankirtana est très important. Мы можем чего-то достичь только, если мы будем повторять Нама Санкиртану в настроении Тринада Писуничина. Nous pourrons atteindre et obtenir quelque chose seulement si nous réaliserons le Nama Sankirtana dans l'esprit de Trinada Pisunichina. То есть настоящий вайшнав, он считает себя ниже травинки на дороге. C'est-à-dire qu'un vrai Vaishnav se considère être plus bas qu'un brin d'herbe sur la route. Он смирение дерева, Il est plus humble qu'un arbre в нем нет гордости, et il est dépourvu proud, de fierté. Merci. и он выражает почтение абсолютно всем. Et il respecte et offre ses hommages à tout le monde. И такое воспевание намы, оно как раз и приведет нас к преме. Le chant d'une âme dans cet état d'esprit-là nous amènera à Prema. И чтобы обрести прему, нужно стать лучшим. Pour obtenir Prema, nous devons devenir meilleurs. Нужно обрести эти все качества. Nous devons acquérir toutes ces qualités Нужно следовать наставлениям вайшнавов et suivre les instructions des и Vaishnavas посвятить всю свою жизнь Хари Киртане, et consacrer toute sa vie au Hari Kirtana, то есть желанию Махапрабху. c'est-à-dire au Hari Kirtana qui est le désir de Mahaprabhu. И также Парам Гурудев рассказывает про то, что без того, что мы следуем тому, что мы проповедуем, Et Param Gurudev explique que sans suivre ce que nous professons, мы не сможем дать что-то людям. nous ne pourrons rien apporter aux personnes. Не знаю, как вы, но я очень часто слышала такую фразу, что без ачара нет прачара. Je ne sais pas, enfin, j'ai souvent entendu la phrase suivante, que sans achara, il n'y a pas de prachara. И один раз я спросила у севака моего Гурудева, каким принципам вообще следует Гурудев, какая его философия. Et une fois, j'ai demandé à un sevaka de Gurudev quel principe suit Gurudev. Как он проповедует по миру, какую севу нужно выполнять, чтобы удовлетворить его. Et какую севу он проповедует? Как он проповедует, каким образом, и какую севу мы можем выполнять. Comment est-ce qu'il prêche et quelle seva pouvons-nous réaliser pour le satisfaire? Но севак, он мне дал только ссылки на какие-то статьи. Ссылки. Да. Et le sevaka ne m'a donné que des renvois à certains articles. И он сказал, что без ачара нет прачара. Et il a dit que sans prachara, il n'y a pas de sans achara, il n'y a pas de prachara. То есть прачар — это проповедь, Prachara, c'est le fait de prêcher, а ачара — это следование тому, что ты проповедуешь. et achara, c'est le fait de suivre ce qu'on prêche. И таким образом, если у человека есть и прачар, и ачар, Et ainsi, si une personne a à la fois achara и et он следует prachara, тому, что он проповедует, et il réalise, il agit en accord avec ce qu'il prêche, он достоин поклонению всего мира. il est digne d'être adoré par le monde entier. Шрила Рагунат Дас Госвами, Srila Raghunatha Goswami он молится о том, чтобы, отказавшись от гордости, prie qu'une fois libéré de la fierté, молится о любви il prie d'obtenir l'amour, к Гурудеву, l'amour de Gurudev, к лесам Враджа, l'amour des forêts de Vraj к самим Враджабаси, et l'amour des Vrajavasi eux-mêmes, чистым преданным, l'amour des purs dévots, браманам, des brahmanas, к имени Хари.
du nom de Hari, и стремлению жить служением божественной чуте. et il prie d'avoir l'aspiration à vivre pour le service du couple divin. И очень важно это все делать без гордости, Et il est très important de faire tout cela sans fierté, потому что без гордости мы не можем, потому что имея гордость, мы не можем служить Кришне. parce que la fierté nous empêchera de servir Krishna. И таким образом у нас не может быть ачара, Et nous ne pourrons pas, dans ce cas, То есть avoir мы l'achara. не можем следовать этим принципам, которые мы проповедуем. C'est-à-dire que nous ne pourrons pas suivre ces principes que nous professerons. И тогда у нас не может быть ничего, мы не можем ни проповедовать, ни следовать, ничего. Et dans ce cas, nous n'aurons rien, nous ne pourrons ni suivre ces principes, ni les prêcher. Но Махапрабху, он же сказал, что мы должны стать гуру и проповедовать абсолютно всем. Mais pourtant, Mahaprabhu a dit que nous devons devenir gourous et prêcher à tous. И он сказал, что кого бы ты ни встретил, ты должен проповедовать и рассказывать о Кришне. Il a dit, qui que tu rencontres, tu dois lui parler de Krishna. Но дело в том, что можно неправильно трактовать. Mais la nuance, c'est que l'on peut interpréter d'une manière erronée. Когда мы начинаем так делать, мы начинаем претендовать на на пост гуру. Et si nous prêchons de cette manière, enfin si nous interprétons de cette manière, nous pouvons commencer à vouloir obtenir et jouir du poste de gourou. Но настоящий гуру, он никогда не скажет, что я гуру. Mais le vrai gourou, le véritable gourou ne dira jamais qu'il est gourou. И так Парам Гурудев говорит, что пост гуру, положение гуру, Джай Шри Нандеша Дагопала, Шри Рада Мадан Мохан, Джай Шамбари, Парам Гурудев говорит, что положение гуру, оно самосияющее и самопроявленное. То есть это очевидно, мы можем это видеть не без слов. Param Gurudev dit que la position du gourou est visible d'elle-même. Il n'y a pas besoin de mots pour l'approuver. Потому что мы можем видеть качество Вайшнава. Et cela parce que nous pouvons voir les qualités des Vaishnavas. И также, если каждый преданный будет заинтересован в служении Шри Гуру и Гауранги, et si chaque dévot trouvera de l'intérêt, trouvera du goût pour servir Guru et Gauranga, если он забудет о своей самоуверенности, о своей гордости, et s'il met de côté, s'il oublie sa fierté et son assurance en soi, невозможно трение между преданными. Dans ce cas, les divergences, les différends entre dévots n'auront pas lieu. И как по мне, это очень интересный показатель. Et selon moi, c'est un témoin très intéressant. Потому что мы можем видеть, что если у нас есть какие-то проблемы с преданными, у нас есть проблемы с нашей севой. Parce que nous pouvons voir si nous avons des problèmes avec les dévots, c'est que nous avons également un problème avec notre seva. У нас есть проблемы с пониманием нашей цели. Et également, nous avons un problème dans la compréhension de notre but. И тем, как мы исследуем к ней. Et également une incompréhension de la manière dont nous efforçons d'atteindre ce but. Таким образом, только Вайшнав может дать нам Шаранагати. Ainsi, seulement un Vaishnav peut nous donner le Sharanagati. И гуру и Вайшнав. И слова гуру и Вайшнавов, они как веды. Les mots des Vaishnavas et du Guru sont comme les Védas. Все, что бы ни сказал Гурудев, мы должны следовать этому. Nous devons suivre tout ce que nous dit Gurudev. И также бывает иногда, нам кажется, что Гурудев говорит одно, но подразумевает другое.
Et parfois, nous pouvons avoir l'impression que Gurudev parle d'une chose, mais qu'il en sous-entend une autre. Но Парам Гурудев говорит о том, что они не могут быть изменены, эти слова. Он всегда говорит прямо, как есть. Mais Param Gurudev dit que ces mots ne peuvent être changés parce que le gourou dit tout directement et il dit les choses comme elles sont. Также во время дикши мы вручаем себя гуру полностью и Кришне. Lorsque nous prenons Diksha, nous donnons entièrement à Guru et à Krishna. И таким образом мы являемся инструментом. Et nous devenons par cela un instrument. И когда, допустим, мы делаем пуджу, Et lorsque nous accomplissons le puja, мы не думаем о том, что я делаю пуджу. nous ne pensons pas en ces termes que c'est moi qui fais le puja. Не думаем о том, что просто Гурудев рядом делает пуджу. Не думаем. Nous ne pensons pas non plus que c'est Gurudev qui est à côté de moi et qui fait le puja. Мы думаем о том, что он использует нас для того, чтобы делать пуджу. Nous pensons de la manière suivante, que c'est Gurudev qui nous utilise comme un instrument pour faire le puja. Мы являемся одним из упачар, Nous sommes un des upachara, то есть инструментов поклонений, таким как колокольчик, раковина и так далее. c'est-à-dire des instruments ou articles d'adoration comme la clochette et autres. Вайшнав очень дорог Кришне, Le Vaishnav est très cher à Krishna. и даже дороже Кришна любит того, кто служит ему преданному, больше, чем просто преданного. Кришне очень дорог тот, кто служит его преданному. Celui qui sert les dévots de Krishna est extrêmement cher à Krishna. Мы должны предлагать свои поклоны вайшнавам. Et nous devons offrir nos hommages au Vaishnava. Но очень интересно то, что намах, слово намах, Et il est très curieux, très intéressant que le mot nama, слог ма означает аханкара, то есть ложное эго. la syllabe ma signifie ahankara, c'est-à-dire le faux ego. И слог на означает отрицание. На, слог на, отрицание. Et la syllabe na signifie la négation. И таким образом намах мы отрицаем свою аханкару, мы отрицаем свое ложное эго. De cette manière, nama signifie la négation de notre faux ego. И поэтому для нас более важно поклоняться вайшнавам. C'est pourquoi il est plus important pour nous d'adorer les Vaishnavas. И также быть и служить им, быть рядом и служить им. Et également avoir leur association et les servir. Но также мы должны понимать, что у нас должно быть правильное, мы должны знать, что у нас должно быть правильное понимание саду-санги. Et d'autre part, nous devons savoir qu'il nous faut avoir la bonne compréhension de ce qu'est le sadhu sangha. Потому что есть такая вещь, как вани, Parce qu'il existe une certaine chose nommée vani, и есть такая вещь, как вапа. Или et вапу. il en est une autre qui se dénomme vapu. То есть есть инструкции Гурудева, наставления его, Il y a d'un côté les instructions du Gurudev, и есть физическое служение Гурудеву. et de l'autre le service physique à un Gurudev. Мой Гурудев говорит о том, что обе эти вещи важны. Mon Gurudev dit que ces deux choses sont importantes. Мы должны как следовать наставлениям Гурудева, так и выполнять его физически. Nous devons aussi bien réaliser ces instructions que remplir le service physique. Но вани намного важнее, чем вапу. Mais il faut savoir que Vani est bien plus importante que Vapu. Потому что физическое служение, оно рано или поздно может закончиться. Parce que le service au niveau physique peut tôt ou tard se terminer. А наставления, они вечны. Alors que les instructions sont éternelles. И таким образом им можно следовать вечно. C'est pourquoi on peut suivre ces instructions éternellement. Бхактивалабха Тирта Махарадж говорит о том, об
важности садхусанги. Да. Bhaktivedanta Tirtha Maharaj parle de l'importance du sadhusanga. И он говорит о том, что когда мы находимся физически и не следуем инструкциям, это так не работает. Et il explique que lorsque nous réalisons le service au niveau physique, mais ne suivons pas les instructions, cela ne marche pas. Мы можем постоянно находиться с вайшнавом, но если мы не следуем его наставлениям, мы ничего не сможем получить от него. Nous pouvons être dans l'association d'un Vaishnav, mais si nous ne suivons pas ses instructions, nous ne recevrons aucun bienfait de l'association avec И lui. он приводит такой пример. Et il cite l'exemple suivant. К примеру, он говорил, что он знал одного бабаджи, который спал на кровати с клопами. Il a raconté qu'il connaissait un Babaji qui dormait dans un lit où il y avait des insectes, je ne sais plus exactement, des cafards. И эти клопы, они постоянно кусали его, они постоянно были с ним. Et ces insectes étaient toujours autour de lui et il le piquait. Также есть такие насекомые, как вши. Il existe d'autres insectes que sont les poux, которые могут находиться на самой важной части головы вайшнава, на самой важной части тела вайшнава в голове. et qui peuvent se trouver sur la partie la plus importante du corps d'un Vaishnava, à savoir la tête. И все они постоянно находятся с вайшнавом. Et ils se trouvent toujours sur le et avec le Vaishnava. Они просто пользуются им для того, чтобы жить. Они пьют его кровь. Et ils ne s'en servent que pour leur survie, parce qu'ils boivent son sang. Но какое благо они от этого получают? Mais quel bienfait retire-t-il de cela? Таким образом, мы можем постоянно находиться с вайшнавами, пользоваться ими, но если мы не следуем наставлениям, мы будем такими же, как и эти насекомые. Ainsi, nous pouvons nous pouvons constamment être associés avec des Vaishnavas, mais si nous nous comportons comme ces insectes, nous ne retirerons pas plus de bienfaits qu'eux. И если мы следуем наставлениям Гурудева, мы можем быть всегда рядом с ним. Mais en suivant les instructions de notre Gurudev, nous pourrons toujours être avec lui. Неважно, в какой стране он находится. Peu importe dans quel pays il se trouve. И неважно, какие у вас внешние отношения. Et peu importe également vos relations externes. Потому что по каким-то обстоятельствам вы не можете общаться близко. Parce que, dû à certaines circonstances, vous ne pouvez pas communiquer à une petite distance. К примеру, если у меня тело Матаджи, я не могу быть личным севаком Гурудева. Par exemple, moi, en ayant un corps de Mataji, je ne peux pas être un sevaka personnel de Gurudev. Но это не значит, что у меня не может быть близких отношений с Гурудевом. Mais cela ne signifie pas que je ne peux pas avoir de relations proches avec Gurudev. Поэтому все, что мне остается, это следовать его наставлениям. C'est pourquoi tout ce qu'il me reste à faire, c'est de suivre ses instructions. Также некоторые ученики, они могут говорить на ином языке, нежели Гурудев. Il peut également arriver que certains disciples parlent une autre langue que Gurudev, Но при этом у них есть сильная связь с ним. mais néanmoins, ils ont une forte connexion avec lui. Мы должны отойти от внешних каких-то показателей Nous devons mettre de côté les paramètres externes и иметь внутренние отношения с Гурудевом. et développer des relations internes, intérieures avec Gurudev. Бхактикинкар Дамодар Махарадж говорил о том, что когда мы воспеваем, Гурудев всегда находится с нами. Bhakti Kinkar Damodar Maharaj disait que lorsque nous chantons, Gurudev se trouve toujours avec nous, est toujours avec nous. И причем неважно, хотим мы или не хотим, он всегда находится с нами. Et cela, même si, que nous le voulions ou non, il est toujours avec nous. Поэтому только Вайшнав может нам дать шаранагати и посвятить нас в жизнь, которой предан их жизнь. C'est pourquoi seul un Vaishnav peut nous donner, nous conférer Sharanagati et nous donner cette vie de laquelle le dévot est vivant. Горе Премананда.